A uključujemo se sada izravno u obraćanje nakon sastanka izaslanstva NATO-a s vlastima Bosne i Hercegovine u Sarajevu. U Bosni i Hercegovini, ali i cijelom regionu, za nas je to u ovim dinamičnim, izazovnim okolnostima, političkim i sigurnosnim u Europi, veoma važna i jasna poruka. Following the visit by the NATO Secretary General in November, this visit today proves another great commitment of NATO to Bosnia and Herzegovina, to the region. And this is a very important message for us, given the political and security developments here and in whole Europe. Da budem potpuno jasan, dakle, danas se u Bosnu i Hercegovini, u njen glavni grad, kompletno sjedište NATO-a preselilo na 48 sati i kad bi NATO trebao donijeti neku važnu odluku, to bi danas mogao samo ovdje na ovom mjestu. So to be crystal clear, today the whole headquarters of NATO, the top NATO officials moved to Bosnia and Herzegovina for 48 hours. And if they were to make an important decisions, then they would make it here on the territory of Bosnia and Herzegovina. Osnovna poruka današnjeg sastanka je vrlo jasna, glasna. NATO je nepokolebljivi pristalica suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Poruka ne samo onima u Bosni i Hercegovini koji žive i sanjaju neke drugačije scenarije, nego i onima koji u ovim velikim geopolitičkim potresima širom svijeta možda planiraju tretirati ovaj dio Europe kao neku svoju interesnu sferu. So the main message today is unequivocal message of NATO to sovereignty and territorial integrity of Bosnia and Herzegovina, which is a clear message not only to those in Bosnia and Herzegovina who live or to dream some dreams, but also those who believe that they can make some impact here in those huge geopolitical quakes that are happening. Jako su važne poruke koje smo i od svih zajedno, ali i pojedinačno od svih ambasadora čuli, a to je snažna podrška našim odbrambenim snagama i snažna podrška misiji Europske unije Altea. Dakle, biti dio te kolektivne sigurnosti koju garantira najsnažniji vojno-politički savez daje nam mogućnost da se bolje pripremimo za svaku vrstu bilo kakvih sigurnosnih izazova. So a very important message that we heard from North Atlantic Council as a whole, but also from individual ambassadors, is their strong support to defense forces here, to the EU-led mission Althea, which means to be part of that collective security, to be prepared for any potential events here. Bosna i Hercegovina također se pokazala u ovom partnerstvu sa NATO-om kao kredibilan partner, jer smo u nekim aktivnostima učestvovali zajedno, poput one u operacijama u Afganistanu, i pokazali da i naš nivo i stepen spremnosti za tu vrstu saradnje zaista nije na niskom nivou. Bosnia and Herzegovina has proven to be a credible partner. We also took part in some activities with NATO together, like the mission in Afghanistan, where Bosnia and Herzegovina proved that its level of readiness is not at a low level. Nakon svih ovih događaja najavljujemo i neke buduće, dakle ovdje će se dešavati još neki veliki skupovi organizaciji naših vlasti u saradnji sa NATO-om. Naredni veliki NATO simpozijum Partnership 360 bi trebao biti negdje u zadnjem kvartalu ove godine, što još jednom potvrđuje i opredjeljenost i spremnost na zajedničku saradnju. After all those meetings and events, Bosnia and Herzegovina authorities, together with NATO, will organize some other events. One of the most important one will be probably in the last quarter of this year, Partnership NATO 360, which yet another proves the level of our cooperation. I za kraj još samo jedna moja lična obzervacija. Danas više nego ikad žalim zbog odluke prethodnih vlasti da Bosnu i Hercegovinu sa jasno definisanog puta punopravnog članstva u NATO-u prebaci na kolosijek saradnje sa NATO-om. Saradnja sa NATO-om je veoma važna, možda krucijalna za Bosnu i Hercegovinu, ali tu pogrešku da nemamo jasno definisan put, bez obzira što imamo i usvojene zakone koji nam to garantuju, smatram slabošću prethodnih vlasti i jako mi je danas žao što u tom svjetlu nismo mogli adekvatno razgovarati.
And finally, on a personal note, today, probably more than ever, I'm very sorry because of decision of the previous authorities to move Bosnia and Herzegovina from its path to full-fledged membership in NATO to cooperation. Although we have laws who support that cooperation is good, and I'm glad that we have cooperation, but I consider this one of the great weaknesses of previous authorities. Thank you so much. Thank you so much, Minister Konakovic, dear Elmedin. Thank you so much for your warm welcome. It's good to be back in Sarajevo. You mentioned that our Secretary General visited just a few months back, but the Council visited Sarajevo in 2010, so this is a visit long overdue. Hvala vam velika, ministre Konakoviću, hvala vam puno na toploj dobrodošlici i dobro je biti ponovo u Sarajevu i vi ste sami napomenuli da je generalni sekretar bio prije par mjeseci ovdje, a zadnji posjet Sjevernoatlantskog vijeća je bio 2010. godine. Also, I'm very happy to be here with the North Atlantic Council, 31 allies, and Sweden, soon to become the 32nd member of the most successful alliance in human history. Dakle, jako mi je drago što sam danas ovdje sa Sjevernoatlantskim vijećem, sa predstavnicima 31 zemlje plus Švedska koja će uskoro postati 32. članica najmoćnijeg saveza u istoriji. Bosnia and Herzegovina is a long-standing and close NATO partner. Bosna i Hercegovina je dugotrajni i bliski NATO partner. Today we discussed the security situation in your country and its implications for stability in the broader region. Danas smo razgovarali o sigurnosnoj situaciji u vašoj zemlji i implikacijama po stabilnost u širem regionu. Because what happens in Bosnia and Herzegovina matters for the security in the Western Balkans. Jer ono što se dešava u Bosni i Hercegovini bitno je za sigurnost Zapadnog Balkana. And what happens in the Western Balkans matters for all of us in Europe. A ono što se dešava na Zapadnom Balkanu bitno je za sve nas u Europi. NATO strongly supports the sovereignty and territorial integrity of Bosnia and Herzegovina. NATO snažno podržava suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Secessionist policies and divisive rhetoric undermine stability and hamper reforms and the well-being of your people. Secesionističke politike i retorika podjela potkopavaju stabilnost i koče reforme. All political leaders must work together to preserve unity and safeguard national institutions. Svi politički lideri moraju raditi zajedno da bi sačuvali jedinstvo i zaštitili državne institucije. So, Minister Konakovic, I welcome your strong commitment to reform and to Bosnia and Herzegovina's Euro-Atlantic path. I stoga, ministre Konakoviću, pozdravljam vašu snažnu predanost reformama i putu BiH ka punim euroatlantskim integracijama. NATO has been committed to your country for many years. NATO je predan vašoj zemlji već godinama. Supporting your reform efforts, including through our defense capacity building package. Podržava vaša reformska nastojanja, uključujući i kroz naš paket za izgradnju odbrambenih kapaciteta. To help strengthen your capabilities in areas like crisis management, cyber defense, and countering terrorism. Pomažemo vam ojačati vaše sposobnosti u oblastima kao što su upravljanje vanrednim situacijama, cyber odbrana i borba protiv terorizma. These reforms make Bosnia and Herzegovina more resilient and more secure. Te reforme čine Bosnu i Hercegovinu otpornijom i sigurnijom. And offer a brighter future for all your citizens as you continue, as we strongly support the continuation of your Euro-Atlantic path. I nude sjajniju budućnost svim vašim građanima dok nastavljate sa vašim nastojanjima na vašem euroatlantskom putu. We appreciate the contribution of your country to our common security. Bosnia and Herzegovina is not only receiving support, is also giving back. You have been in Afghanistan, as the minister mentioned. We are very happy to see that you're taking part in the effort of NATO to go to the next level of our preparations. I'm very happy and proud to see that an infantry brigade has been certified as a top level standards.
This is a two-way street for strengthening security in the region and in the whole of Europe. Također cijenimo doprinos koji vi dajete našoj sigurnosti, dakle Bosna i Hercegovina ne prima samo nego i daje, učestvuje u toj kolektivnoj sigurnosti, kao što je već ministar napomenuo, učestvovali ste u Afganistanu i dalje ste spremni da sada na drugom nivou učestvujete u tim našim zajedničkim nastojanjima. Jako mi je drago da je vaša borbena grupa Lake pješadije certifikovana na tom najvišem nivou i da je spremna za učešće u operacijama. So we stand ready to continue to dynamize our political dialogue and strengthen our practical cooperation. Tako da stojimo spremni da nastavimo sa našim političkim dijalogom i da ojačamo našu praktičnu saradnju. And NATO's headquarters here in Sarajevo will continue to coordinate our support to the European Union-led Operation Althea under the Berlin Plus arrangements. A NATO štab Sarajevo ovdje nastavit će koordinirati našu podršku koju pružamo operaciji Althea Evropske unije u skladu s aranžmanom Berlin Plus. So thank you again for hosting us. This will be two days of very intense visits, understanding of your country's needs, and as somebody who has dedicated all my life, professional and political life, to bringing my home country of Romania into the Euro-Atlantic fold, I can say one thing: it's your decision how fast and where you want to go. But there's absolutely no other truth that all our nations that joined the Euro-Atlantic family in the last 25 years, since NATO and the EU have enlarged, are better off, are more prosperous, are more secure, are more self-confident, and give to our citizens better lives. That's a reality, and it's up to you, and we hope to continue our partnership with your very important nation all the way. Dakle, hvala vam još jednom, ministre, na gostoprimstvu ovdje. Ovo će biti 2 dana jako intenzivne posjete koji ćemo iskoristiti da shvatimo koje su potrebe vaše zemlje. I na kraju dozvolite mi da kažem nešto. Ja sam cijeli svoj profesionalni i politički život posvetio tome da pomogne moje zemlji da postane članica ove 2 organizacije. Naravno, na vama je da vi odlučite koliko brzo ćete ići, u kojem pravcu ćete ići, ali mislim zapravo da 25 godina dokazano je da nakon proširenja nakon što su ove organizacije proširile, da one zapravo nude bolji život i bolju perspektivnost građanima. And also the minister is a superstar in my home country, in Romania. He played and he won the championship in my country, so anytime you come to my country, minister, you'll have the best reception ever. I dakle, još jednom da kažem da je ministar i superstar u mojoj zemlji, jer je tamo igrao košarku, osvojio je prvenstvo, dakle svaki put kad se pojavite, opet ćete zadobiti pažnju javnosti. No i dojam vorbiš ili baromana, ništa je. He speaks better Romanian than I do. Gospodine ministre, zamjeniče generalnog sekretara, hvala vam. Mr. Minister, Deputy Secretary General, thank you very much. Once again, shake hands and thank you very much. Čuli smo što su imali za reći Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, i Mircea Joana, zamjenik glavnog tajnika NATO-a, nakon sastanka Sjevernoatlantskog vijeća u Bosni i Hercegovini sa dužnosnicima. Dakle, izražena je snažna podrška teritorijalnoj cjelovitosti i suverenitetu i integritetu Bosne i Hercegovine. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine izrazio je žaljenje što je prethodna vlast skrenula s tog puta prema NATO i prebacila ga na nekakav kolosijek koji se zove suradnja sa NATO savezom. Mircea Joana je pozvao sve političare u Bosni i Hercegovini da surađuju, osudio je retoriku podjela i secesionističke politike i na kraju je pozvao Bosnu i Hercegovinu da, naravno, sami će se donijeti odluku građani Bosne i Hercegovine, ali pozvao da razmisle o tome, isplatili se, odnosno naglasio da se isplati priključiti NATO savezu.